हेलो बंधु बान्धवीगिला तो आमी आहि पेले लाइसा डिउरिपारा बहिलाले किबा आइथान पूजा चाबागे आरो इफाले ओ बय कापोर दामरा आछे ओ बहिलाले घर आरो इफाले चलि आछे आइथान पूजा एया ए बा आइथान पूजा चलि आछे आरो इफाले बहिलाले घर ओइला बाबरा आछे सिया दे बहिलाले घर आरो बा बय सब्जी बागान करছে এবার বয়ে সবজি বাগান করছে কি আছে কি মটর আলু এই যে সিনা কবি এই যে লাগাছে বই এইবার মা এই যে মা আর দে বইলা জিলানি হয় এই যে দে মা আর বই দে আর এইফালে ওই যে বাবু আর এই সেটবে পূজা চলি আছে আর এইবার হচ্ছে নলবাৰী রেল রাস্তা মানে হলে ফটো উঠবা হে এবাই বারু যাম একদিন আজিলে ইমানে বাই বাই।